Aujourd'hui, nous présenterons un modèle de l'examen normalisé de la 6e primaire. J'espère que vous arrêterez la vidéo et répondez aux questions avant de regarder la correction. Pendant les vacances de printemps, Nabil et ses amis décident d'aller faire du camping dans le champ le plus près de la ville. قرر نبيل والأصدقاء ديالو يمشيو للمخيم في واحد الحقل اللي قريب للمدينة ديالهم. Les enfants arrivent au champ, dressent la tente. وصلوا الدراري للحقل ونصبوا الخيمة ديالهم. Nabil rassemble ses amis pour leur distribuer le travail. نبيل جمع الأصدقاء ديالو باش يوزع عليهم العمل. Vous deux, allez ramasser des branches sèches. نتوما بجوج سيروا جمعوا الأعواد الجافة. Toi, va creuser le foyer loin des buissons. Fais attention à l'incendie. نتا سير حفر بعيد على الأشجار ورد بالك من العافية. Tout le monde se met au travail. Nabil commence à déballer les ustensiles de cuisine et prépare le repas. من بعد ما خدا كل واحد الخدمة ديالو، نبيل مشى فرغ الأواني د المطبخ وحضر ليهم واحد الوجبة. Mais les deux amis qui sont allés ramasser les branches ne reviennent pas. ولكن الأصدقاء اللي مشاو باش يجيبوا لنا الفروع ما رجعوش. Ah, quel malheur! Où sont-ils allés? Demande Nabil. نبيل سول: يا للأسف فين مشاو؟ Compréhension de l'écrit. 1. Donne un titre au texte. 2. Quel est l'auteur du texte? 3. Où s'installent Nabil et ses amis? 4. De quelle saison s'agit-il dans le texte? 5. Qui accompagne Nabil à ce voyage? 6. Répond par vrai ou faux. Nabil rassemble ses frères pour leur distribuer le travail. Tout le monde se met au travail. 7. Pourquoi Nabil rassemble ses amis? 8. Pourquoi Nabil s'inquiète-t-il? 2. Activité réflexive sur la langue. 1. Lexique. Ta. Relie chaque mot à son antonyme. Grand, devant, blanc, noir, petit, derrière. B. Entoure le mot qui n'a pas de préfixe dans chaque liste. Tenir, devenir, malheureux, infidèle, comprendre, dormir, redire, irréel. Grammaire. A. Transforme cette phrase à une phrase interrogative. Tu peux conduire cette voiture. B. Entoure le groupe nominal sujet. Nabil et ses amis décident d'aller faire du camping. C. Souligne le groupe verbal. Nabil commence à déballer les ustensiles de cuisine. D. Encadre l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Attribut épithète. Aller ramasse des branches sèches. E. Désigne le complément circonstanciel et indique sa nature. Les enfants arrivent au champ. 3. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses autant demandés. Elles arrivaient ensemble. L'imparfait, être, prudent dans la route. L'impératif présent. Deuxième personne du singulier, il terminait son travail. Passé composé. Nous, finir, nos devoirs dans un instant. Futur simple, vous, prendre, le bon chemin. Présent de l'indicatif. S'il pouvait faire du sport, il choisir la natation. Conditionnel présent. 4. Orthographe. B. Écris les mots entre parenthèses au pluriel si vous voulez faire des pique-niques. N'oubliez pas d'apporter avec vous des tire-bouchons. 3. Production de l'écrit. 7 points. 1. Mets en ordre les éléments du texte suivant. 2 points. On doit planter les arbres et les fleurs partout. Pour rendre notre école plus agréable. On doit les respecter. On les arrose et on ne les coupe pas. Correction. ديجا قرينا التكست، دونك غنمشيو لي كيسيون نيشان. كما كتشوفوا هاد الكلمات اللي بالغوج حاولت انني نترجمهم لتحت. عندنا لا طونت خيمة، غادي ستريبي وتوزيع. عندنا دي بونش سيش من الأعواد الجافة. لوان دو بيسون بعيدا عن الشجيرات. ليسوندي هي النار. دي بالي هي التفريغ. ندوزو لي كيسيون ديالنا. عندنا لا كومبريهنسيون دو ليكري. دوني ان تيتر او تكست. هنايا يمكن لك تستعمل اي
عنوان بغيتي ديرو ولكن ميكونش خارج على النص. كيلي لوتور دو تكست. لوتور دو تكست هي أمينة الوفي، هو اللي كيكون ديما لتحت من لو تكست. Où s'installe Nabil et ses amis? Nabil et ses amis s'installent dans le champ. De quelle saison s'agit-il dans le texte? هنا قالك شنو الفصل اللي كاين في التكست، باين اللي هو لو printemps qui accompagne Nabil à ce voyage. هنا قالك مع من مشى نبيل، مع من ترافق. الجواب هو avec ses amis. Répondre par vrai ou faux. Nabil ressemble ses frères pour leur distribuer le travail. الجواب هو faux، حيت مشى مع لي زامي ديالو ووزع على لي زامي ديالو ماشي سي فرير. Tout le monde se met au travail. Vrai. Pourquoi Nabil ressemble ses amis? Nabil ressemble ses amis pour leur distribuer le travail. نقولك علاش نبيل جمع الأصدقاء ديالو، جمعهم باش يوزع عليهم العمل. Pourquoi Nabil s'inquiète-t-il? قالك pourquoi Nabil s'inquiète-t-il؟ قالك علاش نبيل تقلق. Car les deux amis qui sont allés ramasser les branches ne reviennent pas. لحقاش الأصدقاء ديالو اللي مشاو باش يجمعو دوك الأغصان ما رجعوش. Avant l'activité réflexive sur la langue. Maintenant lexique. Reliez chaque mot à son antonyme. L'antonyme هو الضد. Maintenant grande, devant, long, noir, petit, derrière. Grand هو كبير غتمشي مع petit. Devant غتمشي مع derrière. و blanc غتمشي مع noir. Entoure le mot qui n'a pas de préfixe dans chaque liste. كنشوفو هاد لا ليست وغنحيدو منها الكلمة اللي ما عندهاش علاقة أو اللي كنسميوها الدخيلة. Tenir, devenir, malheureux, infidèle. الكلمة الدخيلة هي tenir. Comprendre, dormir, redire et réel. الكلمة الدخيلة هنا هي dormir. Grammaire. Transforme cette phrase à une phrase interrogative. Finir en auteur. تساؤل. Tu peux conduire cette voiture. Tu peux conduire cette voiture? Peux-tu conduire cette voiture? Est-ce que tu peux conduire cette voiture? يعني جميع هذه اللي هنا ممكن نعتبره الجواب صحيح. B. Entoure le groupe nominal sujet. Nabil et ses amis décident d'aller faire du camping. هنايا باش كنعرفو لو جروب نومينال سيجي كنقلبو على لي فيرب اللي هو ديسيد، داكشي اللي قبل باللي فيرب كامل كيتسمى لو كومبليمون، كيتسمى لو جروب نومينال سيجي. عندنا souligner le groupe verbal. Nabil commence à déballer les ustensiles de cuisine. هنا كنقلبو تاني نفس الشي، كنقلبو على لي فيرب وكنسطرو على لي فيرب واللي من وراه بحال هادي اللي عندنا كومونس هو لو فيرب، دونك كنسطرو على كومونس à déballer les ustensiles de cuisine. Encadre l'adjectif qualificatif et indique sa fonction attribuée et peut-être. Aller ramasser des branches sèches. هنايا كيكون عندنا l'adjectif qualificatif et peut-être. علاش درنا اي بيتيت؟ لان ما بين دي بونش سيش الاعواد ولا الاغصان جافه، يعني جافه. هنا ما بين الكلمه والوصف ديالها ما كاين شي حاجه اللي فارقه، داكشي علاش كتسمى اي بيتيت. ملي كتكون كيكون واحد الفيرب اتر اولا واحد مجموعه من لي فيرب، ماشي مجموعه، ماشي بزاف، شي وحيدين، ملي كيدخلوا ما بين الكلمه والوصف ديالها كيتسمى اتريفي. هنا كما كتشوفوا قدامكم القاعده ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت اي اتريفي. هنا عندنا جوج امثله. ان بالون مانيفيك.
le ballon est magnifique. هنا كنلاحظوا بلي ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية داخل ديك إي. هذاك هو لو فيرب إتر. هنايا في الأولى كنسميوها إبيتيت لأن ما بين البالون والصفة ديالو اللي هي مانيفيك مكاينة حتى شي حاجة. أما في التحتانية فداخل واحد الفيرب اللي كيتسمى لو فيرب إتر. يعني باش نفرق ما بين إبيتيت و أتريبي هو لإبيتيت ما تيكون داخل حتى شي حاجة، وأما لاتريبي كيكون داخلين فيها لي فيرب كيكونوا داخلين فيها لي فيرب ديتا. شنو هما هاد لي فيرب ديتا؟ هما هادو اللي كتشوفو قدامكم. كاينه إتر، أريتر، سومبلي، ديفونير، ديموري، ريستي، أفوار، لير، باسيبور. هادو اون فوا كنشوفوهم ما بين الكلمة والصفة ديالها كيكون وحدة من هاد لي فيرب هادو كيكون الوسط. اون فوا كنشوفو صافي كيتسمى هداك لو فيرب كيتسمى لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. ندوزو للسؤال E. Définit le complément circonstanciel et indique sa nature. D'ailleurs, maintenant les enfants arrivent au champ. Radical le complément circonstanciel de lieu. عطينا après قبل ما نشوفو الجملة عطينا le complément circonstanciel de manière وعندنا le complément circonstanciel de temps اللي هو الزمان، وعندنا le complément circonstanciel de lieu اللي هو المكان. هنايا في هاد الجملة عندنا les enfants arrivent au champ، عندنا الأطفال مشاو للحقل. هنايا باينة المكان كيهضرو على المكان اللي هو au champ. ندوزو دابا الكونجيغيزون. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps demandé. عطاونا le verbe arriver. هنا نصرفو في l'imparfait. Il arrive ensemble. عندنا la terminaison A et S. عطاونا le verbe être في الثانية. غادي نصرفوها في l'impératif présent deuxième personne de dit singulier. غتولي عندنا soit pris dans la route. الثالثة عطاونا لو فيرب تيرميني غنصرفو في لو باسي كومبوزي. في لو باسي كومبوزي دائما كيكون عندنا لوكسيليير يا اما لوكسيليير اتر يا اما لوكسيليير افوار اللي كيكون ديما مساعد. الى تيرميني son travail. هنايا لوكسيليير هو لو فيرب افوار اللي كيتصرف في الباسي كومبوزي ان. في الخامسة عطاونا لو فيرب فينير غادي نصرفو في الفيتير سامبل. Nous finirons devoir dans un instant. Le verbe الخامس هو prendre غنصرفو في le présent de l'indicatif. Vous prenez le bon chemin. Le السادسة اللي هو le verbe choisir في conditionnel présent. S'il pouvait faire du sport, elle choisirait la natation. ندوزو l'orthographe. Écris les mots entre parenthèses au pluriel. يعني غنردو دوك الكلمات اللي بين قوسين للجمع. Si vous voulez faire des pique-niques, n'oubliez pas d'apporter avec vous des tire-bouchons. هنايا كنزيدو غير الاس هي اللي كاينه ناقصانا دوك الكلمات. Diction de l'écrite. Mets en ordre les éléments des textes suivants. هنا قالوا لنا بلي خصنا نرتبو هاد الكلمات ونردوهم تكست. On doit planter les arbres et les fleurs partout. هنا قالك خاصنا نسقيو الاشجار والازهار. Pour rendre l'école plus agréable باش نرجعو مدرستنا زوينة ولا واعرة. On doit les respecter وخاصنا نحترموها. On les arrose et on ne les coupe pas. خاصنا نسقيوها وما نقطعوهاش. Donc نبداو نرتبوهم. Pour rendre notre école plus agréable, on doit planter les arbres et les fleurs partout.
On les arrose et on ne les coupe pas, on doit les respecter. وهكا نكونوا سالينا الامتحان ديالنا وبون كوراج لكم كاملين. ونتلاقاو ان شاء الله في مقترح واحد اخر، وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما